اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم ظلمہم الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احسوا فی وجوہ المداحین التراب. آج میں جس موضوع پہ گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں وہ موضوع ہے چاپلوسی کرنا. اگر عامیانہ زبان میں کہیں تو چمچہ گیری کرنا، اگر کسی اور زبان کے لحاظ سے کہیں تو خوشامد کرنا. اب اسلام میں کیا اس کام کی اجازت ہے؟ اس کام کی اجازت نہیں ہے. 100% آپ یہی کہیں گے کہ اس کام کی اجازت نہیں ہے. اور میں جو آج ادلے بھی پیش کروں گا، دلیل بھی پیش کروں گا، ان میں بھی یہی ہے کہ چمچہ گیری، چاپلوسی کی اجازت نہیں ہے. لیکن چاپلوسی کہتے کسے ہیں؟ چاپلوسی کرنے کے کیا نقصانات ہیں؟ میں چند منٹ میں چاپلوسی کی تعریف، چاپلوسی کے نقصان آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. اور چاپلوسی کرنے والے کو کیا کوئی فائدہ ہوتا ہے یا کوئی نقصان ہوتا ہے، اس پر بھی بات کروں گا. سب سے پہلے تو میں نے نبی کریم کی ایک حدیث آپ کی خدمت میں پڑھی جس کا نتیجہ آخر میں پیش کروں گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو تمہاری چاپلوسی کرتا ہے، جو تمہاری تعریف کرتا ہے، جو تمہاری خوشامد کرتا ہے، چمچہ گیری کرتا ہے، مٹی اس کے منہ میں ڈال دو، مٹی اس کے منہ میں پھینک دو. ہم سندھی میں ایک اچھا جملہ کہتے ہیں کہ منہ میں وجھو سے دھوڑ، یا فارسی میں بھی اس قسم کا کوئی جملہ بولتے ہیں کہ خاک اس کے منہ میں ڈال دو. تو یہ تو بہرحال حدیث ہے جس کا میں مفہوم آخر میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں جن لوگوں کو کوئی عہدہ دیا جاتا ہے، جن لوگوں کے پاس کوئی ذمہ داری ہے، جو لوگ کسی کرسی پر بیٹھتے ہیں، بنیادی حوالے سے ان کا کام کیا ہے؟ خدمت کرنا. کس کی؟ اپنے قوم کی، اپنے عوام کی، جنہوں نے ان کو اس کرسی پر بٹھایا ہے. لیکن کچھ لوگ جب ان کی چمچہ گیری کرتے ہیں، جب ان کی چاپلوسی کرتے ہیں، جب ان کو قبلہ قبلہ کہتے ہیں، سائیں سائیں کہتے ہیں، جناب جناب کہتے ہیں، جی حضور کہتے ہیں، تو اس تعریف سے آہستہ آہستہ وہ بھی خود کو اوپر سمجھنے لگتے ہیں. نتیجے میں جو خدمت ان کی ذمہ داری تھی، خادم بننا ان کی ذمہ داری تھی، اب وہ خادم نہیں بلکہ مخدوم بن جاتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ عہدہ ہمارے پاس ہے، اب سب لوگ ہماری خدمت کریں، ہم کسی کی بھی خدمت نہیں کریں گے. تو ایک تو یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ خدمت کے لیے گئے تھے، چاپلوسی کی وجہ سے ان کو اپنی اصل ذمہ داری جو ہے وہ انہوں نے چھوڑ دی، وہ بھول گئے. اب سوال یہ ہے کہ چاپلوسی کہتے کسے ہیں؟ کیا میں اس کی کوئی وضاحت کروں؟ میں نے سوچا کہ میں چلتا ہوں باب العلم کی طرف، حضرت علی علیہ السلام کی طرف، ان سے پوچھتے ہیں کہ چاپلوسی کسے کہتے ہیں. تو میرے مولا فرماتے ہیں الثناء باکثر من الاستحقاق ملق، حق سے زیادہ کسی کی تعریف کرنا یہ چاپلوسی ہے. یعنی جتنا وہ حقدار ہے اتنی تو اس کی تعریف کریں. فرض کریں ہر روز وہ 5 یتیموں کو کھانا کھلاتا ہے تو آپ اسے کہہ سکتے ہیں جی اللہ آپ کے رزق میں برکت ڈالے، آپ تو 5 یتیموں کو ہر روز کھانا کھلاتے ہیں. لیکن آپ اس کو جا کے کہیں ماشاءاللہ جی ہم تو دیکھتے ہیں کہ آپ کے دروازے پہ لائن لگی ہوتی ہے، 50-60 بندے تو ہوں گے جو ہر روز آپ کے دروازے سے کھاتے ہیں. اب وہ بندہ بھی خاموش رہتا ہے، نہیں کہتا کہ بھائی 50-60 نہیں ہے، 50 میں سے ایک 0 کم کر دو، 5 میرے پاس کھانا کھاتے ہیں. نہیں، تو اس کو جو ہے کیا ہے ہم چاپلوسی کہیں گے. مثلا میں بمشکل اپنی جو ہے کیا ہے وہ واجب نماز پڑھتا ہوں، کوئی لوگ کہتے ہیں جی قبلہ آپ مولانا صاحب ہیں، نماز شب میں ہمیں ضرور یاد کریے گا. اب میں بھی جو ہے جناب خود کو جو ہے کیا ہے وہ ہوا میں اڑانا شروع کر دیتا ہوں.
भाई मैं उनको ये कहूँ कि भाई मैं कोई नमाज़ी शब नहीं पढ़ता हूँ, दुआ कर अल्लाह मुझे तौफीक दे, या इस किस्म की ऐसी तारीफ़ें हैं जिनका मैं हकदार नहीं हूँ, मेरे सामने वो मेरी तारीफ़ की जाए, तो ये चापलूसी है। और एक और भी अरबी मकुला है, मुमकिन है कि हदीस भी हो, मन मदहक फ़क़द ज़बहक, जिसने तेरी तारीफ़ की उसने गोया तुम्हें ज़िबह कर दिया, उसने तुम्हें मार डाला। अब इस चापलूसी करने से हमारे मुआशरे में बदगुमानी पैदा होती है। इसका पहला नुकसान ये है कि हमारे मुआशरे में बदगुमानी होती है। जो चापलूसी करता है वो उस बड़े आदमी या जिसकी चापलूसी करता है, आहिस्ता आहिस्ता उसके जहन में अड़ोसी पड़ोसियों की भी जो है क्या बात डालता रहेगा। जी जनाब, आपकी जैसी गाड़ी आपके मोहल्ले में किसी की ऐसी गाड़ी नहीं है, और आपकी गाड़ी आती है तो मोहल्ले वालों को ज़रा वो अच्छी नहीं लगती, यानी उसने गाड़ी वाले के जहन में दूसरों के खिलाफ बदगुमानी डाल दी। और इसी तरीके से बदगुमानी का दूसरा नुकसान ये है कि जो बंदा जिसकी तारीफ हो रही है, जिसकी आप चापलूसी करें, वो खुद को एहसास से बरतरी में समझता है। हाँ वाकई में मैं कुछ हो गया हूँ, हाँ अब मेरी तारीफ होने लगी है तो मैं कुछ हो गया हूँ। नतीजे में ये दूसरों के बारे में तो बदगुमान होगा ही, लेकिन अपने भी बारे में क्या हो जाएगा, बदगुमान हो जाएगा। और इसीलिए जो है क्या है, एक हदीस में हमें ये मिलता है, अकबिल अला शानिक, तुम अपनी हैसियत देखो, तुम अपनी औकात में रहो, फ़इन्न कसरतल मलक यहजुमु अला ज़िन्नते, बेतहकीक कसरत के साथ आपकी चापलूसी हो तो इससे आपकी जो है क्या वो बदगुमानी होती है। उसके बाद फिर कहते हैं कि कसरत के साथ किसी की तारीफ करना, बेजा तारीफ करना, ये दोस्ती की निशानी नहीं है। शरीयत में दोस्त किसे कहते हैं? जो मेरी चापलूसी करे, क्या वो मेरा दोस्त है? या जो मुझे टोकता रहे वो मेरा दोस्त है? अलबत्ता टोकने का अंदाज ये है कि सबके सामने नहीं टोकना, अकेलाई में टोकना है, किसी इस तरीके से टोकना है कि भले आप मजमे आम में किसी को टोकें, नाम न लें, कोई ऐसा इशारा किनाया न करें कि सामीन सुने कि ये खतीब फलां को टोक रहे हैं, बल्कि आप एक इज्तमाई बात कर दें जिसमें वो ऐब होगा वो खुद उससे रुक जाएगा। इस बारे में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फरमाते, मन अहब्बक नहाक, जो तुम्हारे साथ मोहब्बत करता है वो तुम्हें रोकेगा। यहाँ पर मुतर्जम ने तर्जुमा किया, वो तुम्हें टोकेगा, यानी जो तुम में खामी होगी वो उस पर तुम्हें टोकता रहे तो समझ जाओ कि ये तुम्हारे साथ मोहब्बत करता है। अगर मेरा बच्चा किसी बुरी सोहबत में, किसी बुरी दोस्ती में आ गया, क्या मैं उसे टोकूंगा या नहीं टोकूंगा? अगर वो मेरा बच्चा है, मुझे प्यारा है, तो मैं उसे कहता रहूँगा, बेटा ऐसी सोहबत से बाद आ जाओ, ऐसी दोस्ती में नहीं जाओ, इस दोस्ती के बुरे असर होते हैं। इसी तरीके से अगर मेरे मोहल्ले वाला कोई ऑफिसर, कोई कौमी असेंबली का मेंबर, कोई सूबाई का मेंबर, कोई कंपनी का मालिक, कोई डॉक्टर अगर मेरा आशनाई वाला है, जान पहचानने वाला है, तो उसमें अगर ऐब है तो अपने बेटे की तरह अगर मैंने उसे टोका तो मेरी उसके साथ मोहब्बत है। वो मन अबग़ज़क अग़राक। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फरमाते, जो तुम्हारे साथ बुग़्ज़ रखेगा वो तुम्हें जो है क्या धोखे में रखेगा, वो तुम्हारी तारीफ करता रहेगा। अगर आप मौलवी हैं, अमीर आए तो दरवाजे तक चल कर जाते हैं, गरीब आए तो बेटे को कहते कि बेटा जाके कहो कि बाबा तो मसरूफ़ है, बेटे से भी झूठ बुलवाई और गरीब को आपने वहीं से वापस कर दिया। तो अगर आप मेरे हमदर्द हैं तो आप मुझे कहें कि बिला, अल्लाह ताला ने तो फरमाया, इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, सबसे ज़्यादा इज्जत वाला वही है जो ज़्यादा तकवा वाला है। तो आप ये गरीबी और अमीरी में मुलाकात में क्यों इतना फ़र्क करते हैं? उसके बाद फिर तीसरा नुकसान ये है कि चापलूसी करने से जो जिम्मेदारान, अफसरान और जो इदारे चलाने वाले, उनके दरमियान और अवाम के दरमियान दूरी होती है। मैं चापलूसी करता रहूँगा, मेरा दोस्त चापलूसी नहीं करेगा, तो नतीजे में उस ऑफिसर और मेरे उस दोस्त के बीच में जो क्या है फासला हो जाएगा, दोस्ती में जो क्या है वो फ़र्क आ जाएगा, दरार आ जाएगी। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपका मुआशरा ठीक चले तो आपके अफराद में कोई ऐब नहीं होना चाहिए। मुआशरा अफराद से बनता है, जब अफराद में चापलूसी आ जाए तो उस चापलूसी का असर जो क्या है वो मुआशरे पर भी पड़ता है। तो इसलिए नबी करीम ने फरमाया कि जो चापलूसी करता है, मद्दाहीन
जो तुम्हारे उसके मुंह में मट्टी डालो, तो इसका ज़ाहिरन एक बुजुर्ग ने तो ये अच्छा मतलब लिया कि मट्टी का मतलब ये नहीं कि आप ज़मीन से मट्टी उठाओ उसके मुंह में मट्टी मारो। इस मट्टी का मतलब ये है कि आप उसकी बात पर कोई तवज्जो नहीं दो, आप उसकी बात पर किसी किस्म का कोई रद्द अमल नहीं दिखाओ। अगर वो आपकी तारीफ करता है तो इससे आप जो है वो जनाब वो हवा में न उड़े। अगर वो आपको टोकता है तो आप उससे नफरत नहीं करें, बल्कि टोकने वाले के शुक्रिया अदा करें। अगर आप में ऐब है तो भाई मोमिन मोमिन का आईना है, अच्छा हुआ कि आपने मुझे अपनी बुराइयों की निशानदेही की। तो बहरहाल आज मैंने इतनी गुफ्तगू की है, इंशाअल्लाह फिर एक दो और भी मैं इस मौजू पे जो है क्या है चंद मिनट की गुफ्तगू करूँगा कि चापलूसी कुरान और हदीस में कितनी जो है क्या है वो काबिल मज़म्मत है। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।